साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाक़ियात को दिल्ली में यमुना घाट में बहा दिया गया। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जुमेरात को इंतकाल कर गए थे। हफ्ता 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी गई और अगले रोज़ यानी इतवार 29 दिसंबर को दिल्ली में गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब के करीब यमुना घाट पर उनकी बाक़ियात को बहा दिया गया। बताया जाता है कि उनके अफराद ख़ानदान ने निगम बोध घाट से उनकी बाक़ियात इकट्ठा की और गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब पहुंचकर रसूमात अंजाम दी गई। बाद अज़ां उनकी बाक़ियात को बहा दिया गया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रहने और पॉलिसियों पर सवाल उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एमएलसी कविता ने इतवार को निजामाबाद में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए अवाम की खिदमत में नाकाम रहने पर कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम की खिदमत करने के बजाय बीआरएस के सरबराह केसीआर को कमजोर करने के लिए इंतखाबी कार्रवाइयों को तरजीह दी जा रही है। उनका कहना था कि केसीआर का सियासी तौर पर सामना करने में नाकाम रहने की वजह से उनके और पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। के कविता ने वाज़ेह किया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके रास्ते में कितनी ही रुकावटें खड़ी की जाएं या फिर कितने ही मुकदमात दर्ज करते हुए गिरफ्तारियां की जाए, बीआरएस कायदीन साबित कदम रहेंगे। इस मौके पर कविता ने इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम रहने और पॉलिसियों पर सवाल उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस पेंशन में इजाफा करे, खवातीन ग्रेजुएट्स को 2 पहियों वाली गाड़ियां फराहम करे और कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीम के निफाज के इक़दाम करते हुए इंतखाबी वादों को पूरा करे। निर्मल जिले के केजीबीवी स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को मुनासिब खाना न देने की शिकायत मिलने पर वालिदैन ने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया और अपने बच्चों को घर ले गए। रियासत के गुरुकुल्स में समियत ग़िज़ा खाने के बाद तलबा के बीमार पड़ने के वाक़यात अभी फरामोश भी नहीं किए गए कि स्कूलों में तलबा को मुनासिब खाना न देने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। निर्मल जिले के दिलावरपुर मंडल मरकज के केजीबीवी स्कूल की तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें मुनासिब खाना नहीं दिया जा रहा है। बताया जाता है कि तालिबात ने रोते हुए वालिदैन को फ़ोन किया, जिसके बाद वालिदैन स्कूल पहुंचे और बच्चों से मिलने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। वालिदैन और इंतज़ामिया के दरमियान झगड़ा भी हुआ और अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए वालिदैन ने केजीबीवी के सामने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया, हुकूमत पर तनकीद की। बाद अज़ां एहतजाज के ख़त्म होने के बाद वो अपने बच्चों को हॉस्टल से घर ले गए। बालापुर पुलिस स्टेशन के एक अहलकार ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान शहरियों पर अजीब व गरीब तबसरे किए। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके शाहीन नगर में रात देर गए पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान तकरीब से वापस आने वाले शहरियों से पूछताछ करते हुए उन्हें जल्द घर वापस जाने का मशवरा दिया गया। दरियासना एक पुलिस अफसर को मुसाफिरों पर अजीब व गरीब तबसरे करते देखा गया, जो कि खालिसतन तौहीन आमेज थे। ड्यूटी पर तैनात अफसर एक शहरी से किस तरह से पूछ सकता है कि क्या मोटरसाइकिल जहेज में दी गई है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस एहलकार के जानिब से किए गए तबसरों का वीडियो वायरल होने के बाद शहरियों की जानिब से पुलिस एहलकारों के इस रवैये पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। यदाद्री के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े एक 7 साला लड़के का सर ग्रिल में फंस गया। तफसीलात के मुताबिक बोडुपल के अकीदतमंद लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में इतवार को दर्शन के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान हादसाती तौर पर 7 साला लड़के दियाकर का सर रेलिंग में फंस गया। फौरी तौर पर मंदिर के अमले और सिक्योरिटी को इतला दी गई। अकीदतमंदों सिक्योरिटी अमले ने मिलकर लड़के के सर को ग्रिल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। बताया जाता है कि ये पूरी कोशिश 45 मिनट तक जारी रही और जब लड़के का सर ग्रिल से बाहर निकाला तो वालिदैन समेत अकीदतमंदों ने भी राहत की सांस ली। लड़का इस वाक़े में महफूज बताया गया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रईतु भरोसा पर काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास की सदारत की।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीना की ज़ैली कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी श्रीधर बाबू ने शिरकत की। 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में कितने एकड़ अराजी के लिए रैतु भरोसा दिया जाना चाहिए और किन किन कवायद पर अमल किया जाना चाहिए, उस पर बातचीत की गई। इजलास में ये फैसला लिया गया है कि टैक्स दहिंदगान और सरकारी मुलाजमीन को नाअहल करार दिया जाएगा। बताया जाता है कि कमेटी ने रैतु भरोसा के निफाज के तरीक़ेकार पर कोई मुकम्मल फैसला नहीं किया और इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए काबीना की ज़ैली कमेटी एक और इजलास तलब करेगी। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र सिंह ने बताया कि रियासत में पिछले साल के मुकाबले इस साल जराइम के मामलात में 9.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डीजीपी तेलंगाना ने साल के इख्तिताम पर सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने बताया कि इस साल रियासत भर में कुल 2,34,158 मामले दर्ज किए गए। डीजीपी ने मीडिया को बताया कि मामूली वाक़यात को छोड़कर रियासत में अमन व अमान काबू में है। तेलंगाना को ज़ीरो ड्रग स्टेट बनाने के मकसद से इक़दाम किए जा रहे हैं। डीजीपी के मुताबिक रियासत भर में मंशियात के 1,942 मामला दर्ज किए गए हैं और 142 करोड़ मालियती 20 टन मंशियात जब्त की गई है। मुल्जिमान को मंशियात के 48 मुकदमात में सजाएं भी दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि इस साल 85 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना में पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम में नुमाया इजाफा हुआ है। डीजीपी के मुताबिक साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में साइबर क्राइम के कुल 25,184 केसेस रिकॉर्ड किए गए। साइबर क्राइम में 33 का 43% इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि मुल्क में पहली बार साइबर मुजरिमों से 2 करोड़ रुपये से ज़ायद नकद रकम हासिल करते हुए मुतासरीन के हवाले की गई है। डीजीपी के मुताबिक साल 2024 में 547 आईएएस और 12,338 कांस्टेबल्स भर्ती किए गए। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक कांस्टेबल ने जात पात के नाम पर उसके साथ बदसलूकी करने और हरासा करने के खिलाफ एहतजाज किया है। प्रकाशम जिले के मार्कापुरम में महकमा एक्साइज के कांस्टेबल शंकर नायक ने सीआई श्रीनिवासलू के खिलाफ जात पात के नाम पर मुबैना तौर पर बदसलूकी और हरासा करने पर एहतजाज किया है। उन्होंने सीआई के रवैये के खिलाफ एक्साइज दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया। कांस्टेबल शंकर नायक ने कहा कि न सिर्फ जात पात के नाम पर उनके साथ बदसलूकी की गई बल्कि गैर मुताल्लिक़ा फराइज़ सौंप कर भी हरासा किया गया। शंकर नायक ने एहतजाज के दौरान मुतालबा किया है कि आला हुकाम फौरन इस सिलसिले में जवाब दें और उनके साथ इंसाफ करें। कनाडा में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया, कुछ मुसाफिर मामूली जख्मी हो गए। कजाकिस्तान और जनूबी कोरिया में खौफनाक तैयारा हादसा पेश आने के कुछ ही दिन बाद एक और तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन इस हादसे में मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं। जरा ने बताया कि एयर कनाडा का तैयारा टूटे लैंडिंग गियर के साथ हेलीफैक्स हवाई अड्डे पर उतरा। गियर में आग लगने की वजह से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया, लेकिन खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कुछ मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जोगुलांबा गढ़वाल जिले में समग्र शिक्षा मुलाजमीन ने हथकड़ियां पहनकर एहतजाज किया और वजीर आला रेवंत रेड्डी से इंतखाबी वादों को पूरा करने की मांग की। समग्र शिक्षा मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल 19वें दिन में दाखिल हो गई है। मुलाजमीन ने जोगुलांबा गढ़वाल जिले के स्मृति वनम के करीब एहतजाज किया। हथकड़ियां पहने एहतजाजी असातिज़ा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबात से कबल किए गए अपने वादों को पूरा करें और उनकी तनख्वाह में इजाफा करें। जोगुलांबा गढ़वाल जिले में जिला परिषद हाई स्कूल जनवाड़ा आलमपुर और यूपीएससी गोंडीमला समेत मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और अमले ने इस एहतजाज की हिमायत की है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कान्हा शांतिवनम का दौरा करते हुए तलबा को फराहम की जा रही सहूलतों और महारतों की तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के नंदी गामा मंडल के कान्हा गांव में कान्हा शांतिवनम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों और तालिब इल्मों को फराहम की जाने वाली सहूलतों और
مہارتوں کی تفصیلات حاصل کی۔ چیف منسٹر کے دورے کے موقع پر طلباء نے اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے طلباء کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اسکولوں اور رہائشی اسکولوں میں اس طرح کی مہارتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں انہوں نے کانہا شانتی ونم کے احاطے میں واقع ٹری کنزرویشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ شانتی ونم کے منتظمین نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو مختلف اقسام کے پودے لگانے سے متعلق طریقوں سے بھی واقف کروایا۔ بعد ازاں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے شجرکاری بھی کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر کے مشیر ویم نریندر ریڈی، سرکاری مشیر سرینیواس راجو، ایم ایل اے شنکریا اور دیگر سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ منشیات کے خلاف تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو نے ایڈسٹریس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت کی ہے۔ یہ ابتدائی آن لائن پروگرام کم عمر لڑکے لڑکیوں کے لیے ہوگا اور دیگر متعلقہ افراد کو بااختیار بنانے کے سلسلے میں اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تلنگانہ بھر میں منشیات اور دیگر نشیلی اشیاء سے نوجوانوں کو روکنے کے سلسلے میں ان میں بیداری پیدا کی جائے گی تاکہ صحت مند سماج کی تشکیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ بی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کے دورہ نظام آباد کے سلسلے میں ان کے استقبال کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیل سے اپنی رہائی کے بعد پہلی مرتبہ کویتا نظام آباد کا دورہ کر رہی ہیں۔ ان کے دورے کے سلسلے میں نظام آباد کے بی آر ایس قائدین کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے خلاف ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے مجلس کی جانب سے احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد باقر حسین نے کہا کہ جماعت اور اس کے قائدین ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا احترام کرتے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی ہمیشہ دستور کی بالادستی اور اس کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور دستور سازی میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا جو رول ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چھوت اچھوت کے نام پر دلت بھائیوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، وہ کنواں اور دریاؤں سے پانی تک نہیں پی سکتے۔ ماجد حسین نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس مسلمانوں کا خوف دلا رہے ہیں۔ ٹی جی اے این بی نے ایس آر نگر حیدرآباد میں این ایس یو آئی تنظیم کے ساتھ انسداد منشیات بیداری پروگرام منعقد کیا۔ ذرائع کے مطابق اس پروگرام میں 500 طلباء نے شرکت کرتے ہوئے بیداری پیدا کی۔ اس پروگرام میں سائی چیتنیا، آئی پی ایس ایس پی سیتا رام، وینکٹ بالموری اور دیگر نے شرکت کی، جنہوں نے منشیات کے استعمال کے خلاف عوام میں بیداری پیدا کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے چنتل بستی حلقہ اسمبلی نامپلی میں مجلس کی جانب سے احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا کہ وزیر داخلہ نے امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کئی سیاسی جماعتوں کے سرکردہ قائدین ہیں جو دلتوں کے ووٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں، مگر دلتوں کے مسائل پر وہ بات نہیں کرتے اور دلتوں کے مسائل کو نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے کہا کہ دلتوں اور مسلمانوں کے تعلق سے صرف مجلس سنجیدہ ہے، مجلس ہی ان کے مسائل کو اٹھاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی دلتوں اور مسلمانوں پر مظالم ہو تو صرف اور صرف لوک سبھا میں صدر مجلس کی آواز گونجتی ہے۔ مجلس کے کارپوریٹر عارف رضوان نے اندرما مکانات کے سلسلے میں بازار گھاٹ کے عوام کی رہنمائی کی۔ انہوں نے بہتر مستقبل کے لیے اندرما اسکیم سے استفادہ کی عوام سے خواہش کی اور ان کی اس سلسلے میں رہنمائی بھی کی۔ ہمڈا کوتوال گڑے میں نیا اربن پارک شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ لینڈ اسکیپ آرکیٹیکچر میں نمایاں مقام کا حامل ہوگا اور ایک بہتر مثال بنے گا۔ شاندار باغات، پرسکون تالاب اور پہاڑی پارک اسے پرسکون مقام میں تبدیل کریں گے۔ جگتیال میں پیٹرول پمپ پر ہوئے معمولی جھگڑے کے بعد پولیس نے بعض افراد کو حراست میں لے لیا کیونکہ ان افراد نے وہاں پیٹرول پمپ پر مالک کی شکایت کے بعد پہنچی پولیس پر حملہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ان افراد نے پیٹرول پمپ پر ہنگامہ آرائی کی اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ وہاں
ملازمین پولیس پہنچی، جس کے بعد انہوں نے ملازمین پولیس سے بھی جھگڑا کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ پر ان کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے ان کو حراست میں لے لیا۔ نرمل میں کستوربا گاندھی ودیالیہ کی طالبات نے ناقص غذا کی شکایت کی، جس کے بعد ان کے والدین انہیں گھر لے گئے۔ ان طالبات کے والدین نے کہا کہ ان کے بچوں کو کھانا کھلانا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی لڑکیوں نے انہیں روتے ہوئے فون کر کے یہ شکایت کی۔ وشاکھاپٹنم کے گجواکا سے تعلق رکھنے والے نوجوان کرکٹر نتیش کمار ریڈی کی جانب سے بنائی گئی پہلی سنچری پر ان کے آبائی گاؤں میں جشن منایا گیا۔ تمام مشکلات کے خلاف نتیش کمار ریڈی کی پہلی ٹیسٹ سنچری کے بعد وشاکھاپٹنم کے گجواکا منڈل کے ان کے گاؤں میں ڈھول بجایا گیا اور جشن منایا گیا۔ اس موقع پر مقامی افراد کے ساتھ ساتھ ان کے ارکان خاندان نے جشن منایا، پٹاخے چھوڑے اور کیک کاٹتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی۔ کرناٹک کے مانڈیا میں پولیس عہدیدار پر حملہ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساگر نامی اس شخص کو پانڈو پورہ پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا تھا کیونکہ اس کے رشتہ دار نے سول تنازع کے سلسلے میں شکایت درج کروائی تھی۔ ساگر اپنے رشتہ دار سے اس موقع پر لڑنے لگا، پولیس نے مداخلت کی تو اس نے پولیس ملازم پر حملہ کر دیا۔ اس نوجوان کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ بہار میں شراب کی بوتلیں ضبط کی گئیں۔ واضح ہے کہ بہار میں شراب بندی نافذ ہے۔ بلورے کی چھت میں چھپا کر ان شراب کی بوتلوں کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاہم پولیس نے اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بولیرو گاڑی کو روک دیا اور شراب کی ان بوتلوں کو ضبط کر لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔